sakanti salamo ni kita lupa video na ni kita lihat video di mijalo aja video orang kurang basis ni kemudian na.simangna part 1 ko thari atas semua kemudian dari part 2 gen kemudian part 2 dal na.simangni suna kita gen mau kena suna kita masih kita gen ya part 2 video ko ngadalu thari tak tersingan na.simangni suna kita gen mau na.simang video ko skip kapan abe ni kemudian buat ni ko ni bomo angan deke somoirang manjagen jong na.simangna dalo aja kita video ko thari atinga kemudian part 2 gen mau na mukang cero kenalo re.ate salomo na.simang part 3 part 4 part 5 na part 5 pun na.simang kena nisuna kita gen mau part 5 pun angan na.simangna Vestige ni kemudian detail na.simangna on tak video ko thari tak tersingan mau na.simang nisuna kita gen kemudian ada part 2 gen jadi gini part mau mijalo first ke bakal na.simangna upload kata kenalo na.simangna part 2 ko thari ken yang aja ko nagan atas semua dalo na.simangna etin ka ingamo jira ke bai etin ka inga deke na.simangna part 2 ko dalo thari tak tersingan deke na.simang kena super china na.simang sakanti ko mo omlen deke yang bingung san paning musang mo deke na.simangni channel ko ninga san lokal TV ko mo deke na.simang getar yubur ngen semua na.simang subscribe kai don nak tu gua fana be aru bel icon ko step abo mere ko na.simang getar talangni video upload katina ko na.simang mansuna kita man gen mo altu na.simang notification soken mo deke na.simang be ko skip don pachin sakanti ko mo omlen mo deke men dalni video di kan dek video sing na bodong baru ko video sing na bodong na.simang sakanti sakcik na pachin sakanti ko mo omlen mo deke na.simang video ko skip kapana be mere ko de na.simang chugo mo ko na mere ke kasen se knaus na.simang detail ma sina kita man gen mo targe kna gen chimo skip kai ni gen chimo de kna gen chimo de na.simang na mere ke ma sina kita man jo mo ni na.simang skip kapana be video ko deke na.simang jol ni purpose sakcik mo na.simang sakanti ko na mo omlen deke dalni video di san na.simang dau screen on yang na kita man gen Vestige ni kemudian second part ko deke na.simang Vestige na je mandirang interest ong chimo interest Vestige na je mandirang interest ong chimo Vestige join ka emna kam ka chimo na.simang yani kemudian detail na mere ke ma siku jagen chimo de na.simang video ko kna bo na.simang ya channel na.simang ya Vestige ni kemudian thali ma sina kita man gen aru na.simang na video ko thari ken deke na.simang skip ka bah jachina na.simang ko sakanti ko molenga deke na.simang da usang ni channel na apa gen chimo de na.simang subscribe ka don bo mai ko danga da lu Vestige ni kemudian na.simang na video ko sikya tinga chim orang ko mai ko de na.simang part 4 na 5 pun na.simang kena na gatan ni na gatan man gen mo sakanti ko telan deke anjing da screen na ri bana anjing Vestige ni kemudian part 2 ko anjing kena irang na mo sakanti ko tela mijali tungsa Vestige ni part 2 dake mena mijalonga je khatrang ko agarata chim na.simangni sipang jolo dongba mandirangni dakpewal ba chungmon hebi chara prungo nangtelaigipa ba jakhal jonggipa bosturang ara mai dakabarang anjing yerangko dao knai rang namo kaman hebit ba yamangni gisepo dakpewal apsan gipara mayarang morning chungbotan prungo jakhalani toothpaste aro face wash face cream yerangko jakhalani mo deke mena breakfast prungo jakhalani bosturang ara tia chungbotan chapat coffee sugar ba sugar jakha gijak parang sugar free milk yerangko jakhalani yerangan prungo jakhalani bosturang omo deke mena bating chungbotan auna gitara mai bosturang ko jakhala soap sabon shampoo aro conditioner bathing gel face cream body lotion chalk powder deodorant ndak paarangko jakhalani bosturang prungo jakhalani bosturang yerangan omo chakna gitara food ara mo chakna gitara anjing mai dakbo bosturang go wa mangara jakhala dal rice salt well sugar breakfast cereal aro cooking oil yan dako barangkuan jakhalani bosturang omo anjing chani ringani rangna jakhalgipa bostu yan ong·a lage cleaning chungbotan rongtalatna dishwash liquid detergent toilet rongtalatna toilet cleaner floor cleaner yan dako barangko jakhalani bostu ongamo anjing rongtalatna gita cosmetic chungbotan michikrangni jakhalani bostu mo kajal lipstick foundation mascara yan dak barangko jakhalamo michikrang ia mandirang ia bosturangko banoniko bree'a local store ba chungbotan bazarniko mo ba bazarniko bree'a aro komibio ba noko sakatam ba sakbri dongba mandirangde rupees 1000 de japrako yamang koros ka.a sanchitpe japrako rupees 1000 ni ba jabri na rupees 1000 ni jabri na jol brio de total rupees 1000 chigni ongamo dake mena jabri na brio de mai extra benefit ko ma.a ba mai namgni ko ma.a extra benefit manja mai na tangka onbaenga
bostu rai ribainga unun botnaiha dage mangna Vestige ni ko bree'genchi mode mai dakaba extra benefit ko ma.a ya japrak ko saksa mande sakatam na chongbotan mo noko sakatam donggenchi ode hajar gitamni komebeba koros ka.a noko nanganirangko bostu dake mangna warangkode nangtelaiya awani somoirango aro lotionrangko nangtelaiya aro cleaning ia nakwarang cosmetic michikring jakalani chongbotan mo warangko nangtelaiya warangde dakna nangtelgipa bree'na nangtelgipa jakana nangtelgipa bosturang ong·a uni gimin iarangko an·ching bajaloniko bree'nga mo bajaloniko bree'on an·chingara mai extra benefit ko man·a mai mandapaniko man·a an·chingara mandapani dongja tangka on·baenga dagen tangkako on·bagen bostuko on.a ra.e ribagen unun botnaiha mo ide be Vestige ni bree'ode mai extra benefit ko on.a man·a knalo an·ching part2 o an·ching knanggen mo dake mangna na.simangni ia video ko na.simangni ripeng sekarangna share ka.bachina na.simang sakanti molenga je dakode na.simangni ripengrang Vestige so join ka.e bang·a uigijanirang ma.sigijarangirang donggenchim ong·ode uamangna ba dakchakani ong·gen mo aro na.simangni uiako ma.siako uarangna share ka.apachina na sakanti Vestige ni manderangko ba chongbotan Vestige so join ka·gipa ong·gijagabarangkoba na.simangkoba molenga na.simang join ka·bo aro join kai na.simang ia bosturangko bree'e na.simang salantio nangenggipa bosturangko bree'e jakalbo unu na.simangna extra benefit donggen unigam na.simang ia video ko share ka·bo ma·siko ugijagaba manderang na.simang agani on·bo ski on·bo aro ia video ko na.simang share ka·bachi na.simangko molenga aro na.simang subscribe ka.e donbo ia channel ko je dakode na.simang dalo angni video tariatgipani tongsako na.simang knalsalni bakko na.simang mansona gita man·gen anga na.simangna part 5 ona tariatgen bijalo part 1 ko anga tariattaha dege na.simang angni channel nikon ia channel niko sande mana na.simang part 1 ko na.simang sande nina gita knana gita nina gita man·gen mo demen dao part 2 ko tariattaha demen knalo anga na.simangna part 3 ko tariatna gita singa na.simang nisona gita man·gen mo dege sinoanina sakantikon mittelbe.a